Mag-grocery kami guys. Mag-grocery. Nagngina mo di sayote gani eh. Allah, 158. Di mura lang. Onti panggatang ta. Are, 82 cents. Si Dak. Adi si Dak dalong ti manok ko na naman. Repolyo nga ginisa. Tapos, curry. Bumili lang kami sa labas. Mga tamad magluto, guys. Ayan. Dito mo ilagay, oh. Isda. Ay, dyan pala, oh. Isda mo. Ay, sisidana na, eh. Isda mo kinyana. Bumili na kami sa labas, promise. Ayan. Ayan. Tamot kinyak. Napatugan. Yan. Diba? Mas... Dito ko si Danda Kastoy na eh. Kasama din si Daon Miatoy. Ajay na eh. Dati si Daon na. No, naglaing na talaga. Dito ko si Daon Miata na eh. Koropok ko na ti awag na. Diba? Sa Pilipinas ka, doon man dahil. Kunana. Tanda pa suka. Kain tayo, guys. Mag-grocery kami, guys. Mag-grocery. Nagngina mo di sayote gani eh. Allah, 158. Di mura lang. Onti panggatang ta. Are, 82 cents. 82. Ayan na lang, 82 cents. Cucumber, you want cucumber? Maliliit lang. Ito, 3. Are, 3. Japanese cucumber. Hey, you know this one? $2.40. Oh, Japanese. This one la pasa. Correct, ma? Oh, no. Ito pala, ito. Iba, ano na? Nalalanta na. No, not. Bakit magkaiba? Wala. Hindi. Wag na. Yeah. And this one, Go Fresh. Ito ba yung Go Fresh? O, tama. Ito, 179. 179. Ladies finger. Baby fine. Ayoko. Maharlika ngayon. 263 daw. Patatas. Saan ba yung si patatas? Magkano to? Holland potato. Ayan. Holland potato. Ito ba yun? O, tama. 120. Ayan. Gulay lang. Gulay tayo. Ito ng asin. Salt. No. Wrong bread. Gulay lang nabili namin. Kahanap pa kami. Salt. Ice cream. Yeah. They have. Asan na yung lapchong?
You find the laptop? Ay, parang doon yata yun. Di na eh. Ay, parang wala naman. Ayun, oh. Ay, hindi yata. Wala. Frozen satay. Where's the shumai? Oh, ari pala ang shumai. Shumai. Ayan, shumai. Magkakano ang shumai? Is bili tayo ng itlog. Ito, 460 daw. Ano to? 246 lang yan. Maharlika. Parang gusto ko mag-kwek-kwek. Ayoko. Ano ba ngayon? Kwek-kwek. You want to try the kwek-kwek? I want to try kwek-kwek. Okay. Shumai there? Can I find a shumai? No, this one for thanks already. The shumai is outside. Aray ko. Never mind. Wala. Shumai is that side. Wala. Nothing. 5% off. Nakatang sumay. Wala.